হয়তোবা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহ মানত এটা বছৰেকীয়া যিটো অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব, ইয়াতে আমি ফাইনেল এটা সিদ্ধান্ত ল'ম। বিকল্প পথত আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ অল্টাৰনেটিভ ফৰ্মেশ্যনত, কাৰণ NDA ফৰ্মেশ্যনটো আমাক এনেকুৱা পৰ্যায়ত ঠেলি দিছে য'ত আমাৰ কোনো এটা কিঞ্চিত আশা নাই। जायनो NDA खौ आसा खालामनानै बा BJP खौ आसा खालामनानै सरकार खुंथाय गोहोआव थानानै खामानि मावगासिनो दं, बिथांमोनानो भुगिनांदों बा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बे बाथ्राखौ बारग' मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा रोखा फोरमायथिनानै होदों। आं बिदिखौ आबुं होनो थांगासिनो दङ। दा बिनि सिगां मोनसे बाथ्राया गोबां सावरायसोलायदों, जिहेतु बिश्वजित दैमारि मानगोनां बिथां सारनि सायाव गोबांथार इलिगेल माखासेखिनि बिथांखौ स्पिकार जानानै थानाय समाव कौटि रां जाख्ल'दों होननानै गोबां इलिगेल फोसावनायखौ नुनो मोनदों। दा बिनि सायावहाय फैबाय थानाय जिहेतु बिबान राननाय मन्थ्रि राननाय हाबाफारियाव 5 तारिख जुनाव जानो थांगासिनो दं। दा बेवहाय बिथांखौ मन्थ्रि बिबाननिफ्राय होख्लायनो थाखायसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जाबसिननानै बुंदों नामा? दा बिथाङा मन्थ्रि बिबान मोनाब्ला फ्राय BJP निफ्राय ओंखारनो हागौ बायदि बे मोनसे गोसारबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों निउस चेनेलफोरनि गेजेरजोंबो शेयार खालामनायखौ। दा बेसेबांखिनि सैथो जों बेखौ सम आरो थासारिया जेब्ला सफैगोन अब्लासो मोनथिगोन। दा बिथाङाबो इसेबां BJP नि गोख्रों सासे लिडार हिसाबै खामानि मावबोबाय, गोबांखिनि जौगानाय। दा बेनि गेजेराव बिथाङा आरो गाज्रि मुं सुजाबावोब्ला बेसेबां सहायथाव? दा अब्लाथ' नोङो BJP आव थायैआनो बांसिन मोजांसिन जागोन, बेखौबो बिथाङा सिद्धान्त लागोन आरोखि। दा जों समाव नुलांगोन। अब्ला फैजों उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथाङा माबायदि फोरमायथिनानै होदों बे भिडिअखौ আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু হয়তোবা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহ মানত এটা বছৰেকীয়া যিটো অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব, ইয়াতে আমি ফাইনেল এটা সিদ্ধান্ত ল'ম। বিকল্প পথত আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ অল্টাৰনেটিভ ফৰ্মেশ্যনত, কাৰণ NDA ফৰ্মেশ্যনটো আমাক এনেকুৱা পৰ্যায়ত ঠেলি দিছে য'ত আমাৰ কোনো এটা কিঞ্চিত আশা নাই। সেইকাৰণে আমি বিকল্প এটা ফৰ্মেশ্যনত যাবই লাগিব আৰু এইটোৱে আজি আলোচনা হৈছে। আৰু আগন্তুক সময়ত UPPL ইয়াত অকল প্ৰত্যাহ্বান বুলি নহয়, এটা নিৰ্ণায়ক এটা দল হিচাপে আকৌ থিয় দি পেলাই এই পলিটিক্সৰ ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু আজিৰ পৰা আমি প্ৰতিটো ভুল ডিচিশ্যন ৰাইজে কষ্ট পোৱা ভুগিব লগা কিছুমান সমস্যাৰ ওপৰত, আৰু চৰকাৰৰ কিবা যদি ভুল নীতি হৈছে বা সিদ্ধান্ত হৈছে, কাউন্সিল গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি কোনোবা এটা ভুল হৈ গৈছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আমি নিৰন্তৰভাৱে মাত মাতি যাম, সেইটোৱে ডিচিশ্যন হৈছে।